श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। सौनक उवाच, हे सूते महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासस्य सज्जनैः क्रियते कथम जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविहे तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां चासाधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेनासु शुद्धत्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवितात सदा निर्मलचेतसः। सूत उवाच, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणे पीते लालसः अतो विचारे सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सर्वसिद्धान्ते निष्पन्नं भक्त्यादिके विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृण्वत्से रसायनं कालव्याले महात्रासे विध्वंसे करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च एतस्माद् परं किञ्चित् पुराणाच्च छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने एतेषु पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितौ गेयं सेवनीयं च सर्वथा पठनाश्रवणादस्य भक्तिमानर सत्यमः सद्यः शिवपदे प्राप्तिं लभते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदं पुराणश्रवणाच् शम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात् राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टो मसतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भो कथाश्रवणमात्रतः ये श्रवणन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः श्रवतां तत् पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरे जानसीव तीर्थानि मुनयो विदुः गन्तुं निःश्रेषं स्थानं ये भिवाञ्छन्ति देहिना शैवं पुराणममलं भक्त्या श्रवणन्तु ते सदा सदा श्रोतं यदशक्तो भवेत् सा मुनिसत्तमं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पूर्णमासादिषु मुने शृणुयाच्च पुराणकम् मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये श्रवणन्ति पुराणं तन्तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च श्रवणवान्
पुरुषो यो मुनीश्वर सा निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्मं हाटिवी में। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु वा मुने शंभो पुराणे शिवरात् फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैव पुराण शिवरादृते परो धर्मो न पुषां हि मुक्ति साधन कृन्मुने। पुराण श्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं सम्यङ्गे मनुष्याणां न संशयः। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारो जितात्मनां हिताय विदधे शम्भु पुराणाख्यं सुधारसम्। एको जरामरः स्याद्वहि पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। सदा सेव्या विशेषतः ऐतिह्यपुराणस्य कथा परं पावनी। ऐतिह्यपुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रयेषु सम्पूर्णः शृणुयात्तं परादिरात्। विद्येश्वरसंहिताद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। पंचमी उमासंहितोक्ता षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह। सा सप्तसहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। ऐतिह्यपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परपूर्णं पठेदस्तु सा जीवन्मुक्ति उच्यते। पुमान् ज्ञानतस्तावद् भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कालगतं नास्ति पुराणां शैवमुत्तमम्। किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। ऐतिह्यपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद् गेहं वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नाहन्ति खलु षोडशी में। तावत् सा प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तं यावच्च हि न शृणोति सुभक्तितः। गङ्गाद्या पुण्यनद्यस्य सप्तपुर्यो गया तथा ऐतिह्यपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद् भक्त्या यदीच्छेत् परमां गतिम्। ऐतिह्यपुराणं यो वाचेदर्थतो निशं पठेद्वा प्रतीतो नित्यं सा पुण्यात्मा न संशयः। अन्त्यकाले हि यश्चैनं शृणुयाद् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वयं पदम्। ऐतिह्यपुराणं यः पूजये नित्यमादरात् सा भुक्त्वेह किलान् कामानन्तेषु पदं लभेत्। ऐतिह्यपुराणस्य कुर्वन्नित्यमतन्द्रतः पटवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं सा सुखी सदा। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रयः सुखे सुना।
चतुर्वर्गे प्रदं शैवं पुराणे ममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासे शास्त्रेषु परं शेषे करं महते शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणे मिदमात् विदामे वरिष्ठं सेव्यं सदा परं वस्तु सता समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरि से मुखामृणाम् वन्दे शिवपुराणां हि सर्वदाहं प्रसन्निधि शिवः प्रसन्नतां यादे दद्यात् स्वपदयोरतिम् इति श्री स्कान्दे महापुराणे शिवपुराणे महात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलो भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय, ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वेद व्यास की जय, महर्षि सूत जी की जय, महर्षि शौनक जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।